You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. Belanja belanja dulu. Nah ini ambil keranjang, pisang gela Muhammad. Sawi terus daging semua ini sepi nih tumben. Ikan, ayam, lanjut beli telur. Malah belanja nih. You said never let me go. 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 You said Lanjut jajan pinggir jalan. 好，那个样子，两个，对，在这里，哦，大的、小的，大的，大的，好嗯，在这里可以吗？可以，好等我一下摆桌子。好好好等我。好，小豆腐，jalan Taiwan. Meme ni hao. Situ ntar, nunggu.
Harga 60 MT. 40, yang besar 60, yang kecil 40 MT. Oke. Ini sampah, mobil sampah. Oke, udah pesan, tinggal nunggu ini digoreng. Ganti sama anak kan kalau Iya. sama anak Helmnya mat. hangat hangat bro, hangat Helm, ampun. hangat bro, Helm di enggak terus. hangat bro. Ah. Ah. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bro. Coba dulu. Jajanan Thailand. Street food. Street food. Enak. Ini tahunya crispy ya. Enak. Mantap. Tahunya oke. Ada crispy. Mantap. Orang-orang rame. Beli rame. Antri. Ini kubisnya nggak tahu dimasak gimana. Fermentasi kayaknya. Formalin. Mantap. Habis. Oke. Oke. Tambah. Tak kenyang. Biasa kalau rame ini ya, mau street food apalagi itu Taiwan ya, komen ya. Mau beli jajanan pinggir jalan Taiwan apalagi ya besok ya. Oke. Sekarang mau bayar. Oke bro, udah mau pulang. Udah kenyang, tinggal pulang. Oke. Ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.